Khadija ibe Allah don go amba Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wa fembe do fe o ma Allah don amba Khadija ibe Allah don amba Khadija ibonyante ka ala kira kanuni alaye wo fembe do fe o ma Allah don amba Khadija ibe Allah don go amba Khadija. Bonjour à vous chers fidèles téléspectateurs et merci d'être avec nous aujourd'hui pour votre émission culinaire Goatelima. Une émission présentée par votre sœur Moremousso Soumbounou et sponsorisée par la société Aminata Konaté Baramousso. Alors aujourd'hui nous avons l'immense plaisir de nous retrouver chez notre sœur qui nous a invités pour nous présenter une très bonne recette qui va nous la présenter et se présenter également. Assalamu alaikum mareme haydana jamo aran bisimla o gemu kanen beran kama ke ngani Baramuso Goatelima nga sorondi émission nyani Moremousso Soumbounou ana émission ke ko ina gai société Aminata Konaté nyana sponsorisé ne lenki alla do lirange mu do mare nyakare nyakara ado giri to likara iwa munda na igandi lingilinge ko ngera ka kunchu ona kahi ona haydo me awodi gutana ni du kono dangani ni rakelo igandi khibare ke daga munda na kebe da baro dangani. Assalamu alaikum ne bad mamuso. Wa alaikum salam. To koduma jamuduma Madame Sangare Asanatou Traoré. Madame Sangare Asanatou Traoré. Kabo quartier jumana. Kabo 15 ans. 15 ans. Aywa jarani. Aywa ni bad mamuso de kuma la no Moremousso Soumbounou. Kabo société Aminata Konaté la ni bela jere bale ta ni Baramuso. Ika wele sera mana jabe ajarani vraiment anana ifi. Iko kibe fe ko ka dumuni dumando lani. Ni fe ka do yala ma o dumuni. Dumuni suga jumuni ni be fe ka yala na fle baka jamawla. Oye dumuni to ko de ko laro. Laro. Awo an yɛrɛ ka dumuni de don. Awo. Mali la yan nɔ bon je pense que mɔgɔ caman b'ale dɔn. Kosɛbɛ. Awɔ laro ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw ma a ka ɲi banabaatɔw ma en général ale ka ɲi bɛɛ yɛrɛ de ma parce que a digérer ka di c'est très bien awɔ an yɛrɛ ka fɛnw de bɛ k'ale yan dɔrɔn. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Madame Sangare iko kibe fe ko ka laru de la anyebi. Ne na fle baka jamaw an bɛɛ lajɛlen ka an ka tɔmɔta sɔrɔ ko la. Bon ne b'a ye laru in dɔw b'a dilan ni malo ye dɔw b'a dilan ni saɲɔ ye a bɛ dilan ni keninge ye dɔw b'a dilan ni kabaɲɛɲɛ fɛnɛ ye. Bon ne t'a dɔn e bɛ nin ta in kɛ ni min ye. Ok ne bɛna ta in kɛ ni kabaɲɛɲɛ ye. Kabaɲɛɲɛ. Bon ni kabaɲɛɲɛ bɔra yen n bɛ légume kɛnɛw ni sogo fɛnɛ k'a la. Donc nin ye n ka sogo ye. Laru sogo ma. Awɔ nin ye n ka sogo ye. A y'a ko k'a jɛ k'a kɛ tasa kɔnɔ donc nin ye n ka sogo ye. Après ça a yɛrɛ ɲɛ b'a la poivron bɛ k'a la jɛgɛwusu bɛ k'a la tomati bɛ k'a la jaba bɛ k'a la donc ni nafɛn ninnu bɛɛ de bɛ k'a la donc ni tigɛ tigɛ. Ok dakumunjalan fana bɛ yan Soumbounou o fana bɛ k'a la. Awɔ. Chers téléspectateurs, nous ne sommes pas venus les mains vides, nous avons emmené les produits Baramuso pour donner à notre sœur Madame Sangare pour l'aider à faciliter sa tâche dans sa cuisson, en toute propreté. Aywa mare me haindana jamu o wa ga ya ganga mo kombe o kitu duro mare ka to mare na gare ke no Baramuso produit ni kina yi ani du dema ni soronde kenya la ga adi senwedi ne bal mamuso anta kala ngolo manare ani Baramuso ka produit na kana dima iki yere deme to bilila no ya la tele ala ok o diyara n ye nin bɛɛ tiɲɛ la nin diyara n ye ayi ne yɛrɛ kun mago bɛ nin la nin ye Baramuso ka couscous ye donc n bɛna n ka laro kɛ n'o tiɲɛ yɛrɛ la Baramuso mɔgɔw an nana lafiyali kama nin diyara n ye yɛrɛ de. Awɔ kɛ a jɛlen don a emballage ka ɲi koli t'a la bilen foyi foyi t'a la vraiment tiɲɛ yɛrɛ la ni nana lafiyali kama donc chaque fois ne yɛrɛ bɛna to ka n ka laro dilan ni nin ala sɔnna. Awɔ o diyara n ye yɛrɛ de. Après ça dagani bɛ yan ale fɛnɛ bɛ k'a la Baramuso mɔgɔw ka dagani ale bɛ dilan ni sogo gɛrɛgɛrɛ de awɔ a n'an yɛrɛ ka nakɔ kɔnɔfɛnw ok o fɛnɛ bɛ k'a la. Moutarde fɛnɛ bɛ yan o fɛnɛ bɛ k'a la Baramuso mɔgɔw ka moutarde fɛnɛ bɛ k'a la. Baramuso mɔgɔw ka sɛba o fɛnɛ bɛ yan o fɛnɛ bɛ k'a la ale bɛ dilan ni sɛ yɛrɛ yɛrɛ de ani an yɛrɛ ka nakɔ kɔnɔfɛnw awɔ
an ka farafinfɛnw awɔ donc an bɛ dugawu de k'u ye ala ka société yiriwa halisa ala ka société yiriwa n nana lafiyali kama an tɛ nɔgɔ bilen an ka gabugudaw tɛ nɔgɔ an tɛ sɛgɛn bilen an bɛ dugawu de k'u ye mashallah halisa ala ka yiriwa ala ka PDG yɛrɛ kɛnɛ to ka an mɛn an kɔrɔ n'ala sɔnna amina. Chers fidèles téléspectateurs, comme nous l'a si bien dit notre sœur Madame Sangaré, qu'elle aura besoin des ingrédients pour préparer son bon larou et qu'elle avait besoin de la viande. Voilà, elle a lavé la viande de mouton. Pour préparer le larou, on peut mettre la viande de mouton, la viande de vache, le poisson et le poulet également. Donc avec tous ces viandes, ça passe. Et là, c'est l'arachide en poudre. Elle avait également besoin des légumes pour préparer son bon larou. Là, il y a de la tomate, du poivron, de l'oignon et du poisson fumé. Sans oublier les produits baramuso. Le poivre en poudre de baramuso. Le sheba en poudre de baramuso. Le darani de baramuso. Le piment en poudre de baramuso. L'huile d'arachide de baramuso. Le vinaigre de baramuso. La moutarde de baramuso. L'oignon en poudre de baramuso. Celle-là en poudre de baramuso. Évidemment le poisson sec en poudre de baramuso. Sans oublier le sel oïde de baramuso. Le couscous baramuso. Aywa mare ma andana jamogo mi o mare nyagare madame Sangaré egara kuno dangani mogombe sina munda na laru lingi da bari ngeda ka kuntudo no ka hona haydo me pour que ni laru lingi ka da bari ati haju ke ne chienya ke ha ke ne chienya jaga chi ara yankana qurandi na ro kendi donc pour na laru da bari Allah wa da bari ti jaga chienga ara wa nyana ti na chienga ara wa nyana ti selinga adi me ga be nyaga kai la wa ro nai ya jungo ki ne ti dan kai tiga juranya ha ke ne ki agara goro ati o kyan karoni laruki egana du tati gam ko indenga e jungo kene tomati ngadi jaba ngadi poivron ngadi ado fere kante ati ha jungo kene ko kay nari laruki ati maru butare dinka ngo halle kengani bagam som produnga bagam som fronto jurangi makaire yo kello ni maka foke bagam som dagani e ha jungo kene kyan kay ka ha bagam som fere kante ni ati ha jungo kene kyan kay bagam son sheba jura yo kello ni laruki ke ha baram son pavur jurane ati yo kene kyan kay baram son seler jurangi kitengurere yo kene kyan kay ke ha kene baram son tigatene baram son mutardi yo kitengurere ati ha jungo kene kyan kay baram son vinaigre ni magaire yo kene kyan kay ke ha kene aloriye ne baram son loriye jura ati ha jungo kene kyan kay ke ha kene baram son sapenye ati ha jungo kene kyan kay ke ha kene baram son couscousi ati ha jungo kene kyan kay lalu ke me hankan couscousi ke donc igonu ni couscousi ila runda barni inta da barni ti makanye ce igonu nga da barni ti maronga igonu nga da barni ti lenga igonu nga da barni ti adam benga benni hay kene kalenda barni ti makanye ce ngelenki kengani baram son couscousi awalen kila ron kenke alingona de lingoyen xempe الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا sisan mina ntege ko ni baramuso mogo ga ko ga je mina nga daga sigi الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا sa nyi ntege ko ga je mina nga daga sigi ay tulu te kala la be jire kala donc après ça o mina nga sugu kala sa ok ni nga sugu yi menu kala donc ni sugu kala après ça mina nga légume kala le to obligado. Sanya nga sogo ni nga légume kala ama datu doni no lu willam soroga fem to nun kala. OK. Sana mena ko doni kala. Na ko mu kala.
baramuso mɔgɔ ka kɔgɔmugu. Donc sisan n ka sogo tobira sununu n bɛna ji don. N bɛna n ka nafɛnw k'a la. Nka nin ye dakun ye n y'o k'a la. Nin ye seleri ye baramuso mɔgɔw ka seleri n b'o k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka jɛgɛmugu ye o bɛ k'a la. Nin ye lore mugu ye o fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka poivre mugu ye o fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka dagani ye ale fana bɛ k'a la. Nin ye baramuso mɔgɔw ka sɛba ye sɛba mugu ale fana bɛ k'a la. O sununu baramuso mɔgɔw nana an lafiyali de kama. A kuru tɛ ci ok san ye n ka nafɛn bɛɛ k'a la n bɛna a datugu fɔlɔ a ka tobi dɔɔni après san n bɛ n ka kaba ɲɛgɛn k'a la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sisan n ka daga wulila n bɛna n ka tigamugu k'a la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sisan n ka tiga tobira k'a mɔ n bɛna n ka couscous k'a la baramuso mɔgɔw ka couscous. Madame Sangare, yani kita couscous ke bakala. Ini bɛ nin couscous min na baramuso couscous. Ale a bɛ kɛ fɛn caman ye. A bɛ kɛ laro ye, a bɛ kɛ zamɛ ye, a bɛ kɛ siri ye, a bɛ kɛ dɛgɛ ye. A bɛ kɛ fɛn caman ye kungarikini. N'u b'a wele ko ɲɛɲɛkini. A bɛ k'o fana ye. A bɛ kɛ fɛn caman ye. Sigida nata wɛrɛw la. Ni Ala sɔnna ne ni aw. An bɛ jɛ k'a tɔgɔ lajɛ ɲɔgɔn. Ok, baramuso minnu tiɲɛ yɛrɛ la nin couscous baramuso mɔgɔw nana an lafiyali yɛrɛ de kama. I ye fɛn fɛn fɔ k'a bɛ k'o bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la o y'an lafiya minɛ ne yɛrɛ tun t'o bɛɛ dɔn a la o. Surtout a dɛgɛlama yɛrɛ. Ne yɛrɛ m'o min a la fɔlɔ. D'accord. Sisan n bɛna n ka couscous dafara n b'a kɛ daga la. الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا. Sani n ka couscous ye n bɛna kɛ daga la. الله يا خير الورى تعداد حبات الورى تعداد حبات. Comme vous l'avez si bien vu, notre sœur a fini de préparer son bon plat qu'on appelle le larou. En attendant, avant d'arriver à table, je vous invite à regarder ensemble le spécial Baramuso. Aywa mare me henda na jamogo mi aga ya ganga mo o mare nyagare ari ganden churo ginen da duguta keta yero do bi chakinye iga emberanga ngaga invite na ga lon ka hiona Baramuso spécial na haydomi. An filɛli kɛ jama cɛ n'a muso fo denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo i ka jabaranin kɛrɛfɛ nin y'a ka émission man di ye n'a bɛ wele ko spécial Baramuso ni y'ale ta ko tana kɛnɛ dayɛlɛtɔ ye ne ni aw ye spécial Baramuso jɛmukan ye ka bɔ société Aminata Konate la ni aw ni ne bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni baramuso ye n'olu ka baara ɲɛsinnen tɛ dɔwɛrɛ ma ka nafɛnw bayɛlɛma ka kɛ sasiw kɔnɔ an ka bi jɛmukan ale bɛ fɛn min kan o de ye baramuso ka fagoyi nafɛn fagoyi nafɛn sanni i ka taa san kelen kelen a bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ baramuso ka fagoyi nafɛn na a kɛlen don k'an musolakaw lafiya kosɛbɛ an ka tobilikɛyɔrɔw la k'an lateliya ka tila k'an lafiya an ka gabugu kɔnɔnaw la baramuso ka fagoyi nafɛn ale bɛ se ka kɛ an ka dumunifɛn caman ye i n'a fɔ an ka tigadɛgɛnaw an ka najiw an'an ka ɲugunaw an'an ka ujulaw o ni fagoyina yɛrɛ yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen a bɛ se ka kɛ ni bɛɛ lajɛlen na wa a dundala ka di baramuso ka fagoyina fɛ ale ye vitamine fer de b'ale la min n'a kɛlen don ka kɛnɛya sabati an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ka denbaya la baramuso ka fagoyina fɛ ale lasagonnen don an ka 5 kilo la an'an ka 250 grammes an'an ka 150 grammes to ka fagoyina fɛ ale sɔrɔ cogo tɛ aw ni ne si kamana ga bilen ka d'a kan baramuso kelen don k'a jɛsɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na a bɛ sɔrɔ an ka ladala sugu la baramuso ka sugu dayɛlɛlen an ka butigiw an ka alimentation a bɛ sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen na ka taa di ma i sigiyɔrɔ la fɛnɛ i bɛ sugu point baramuso point net nin bɛ dan sigi aw ni ne ka jɛmukan na n'o ye spécial baramuso tako tana kɛnɛ ye an b'a fɔ ko k'an bɛn sigida nata wɛrɛ. Bonjour, bienvenue au 10e numéro de l'émission spéciale Baramuso. L'émission spéciale Baramuso est une émission réalisée et présentée par la société Aminata Konate pour vous donner une large information sur les produits Baramuso. Aujourd'hui, nous allons vous parler des condiments Fagoyi Baramuso. Le condiment Fagoyi Baramuso est une composition d'épices faite à base de nos produits locaux. Avec le condiment Fagoyi Baramuso, vous n'avez plus besoin d'utiliser les condiments Fagoyi un à un. Vous trouvez tout en un, comme le facone,
la date pilée et bien d'autres. Il rend la cuisine plus facile et plus rapide. Avec le condiment Fagoy Baramso, vous pouvez assaisonner les sauces comme la sauce tomate, la sauce d'arachide, la sauce de Fagoy ou encore appelée sauce noire, la sauce des feuilles de manioc, la sauce des feuilles de patate ou du oudjila. Grâce à ses composantes, il est riche en fer. Le condiment Fagoy Baramso est conditionné en sachet de 5 grammes, en pot de 150 grammes, en pot de 250 grammes. On le trouve partout dans les boutiques Baramso, les sourous Baramso, les alimentations, les marchés ordinaires, ou vous pouvez aussi faire votre commande sur notre plateforme e-commerce en tapant sourou.baramso.net et vous serez livré sur place. C'est la fin du 10e numéro de notre émission spéciale Baramso. Nous nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Assalamu alaikum mareme haindana jamu agam bismillah oge mugane ngututa tamundi berankama kenga spécial Baramso. Spécial Baramso ni ge mugane société Aminata Konaté sorongara buganda kada. Kesu agago hamu gabe kitana Baramso produit nun kama. Lenki nyagalinte na Baramso fakoy magahunya ko inagai. Baramso fakoy magafu idabarni toy mena godum ponu nyai malindire. Baramso fakoy magafu awoy gande no nchoronde no dini hada mare maga ala bantenni asenon tenne. Société Aminata Konaté soro ido yagaru kisi fakoy magahum bana kobenga. Tigani nanga o tamaroni nanga o iri fara nanga o mafeje nanga o kutentuka humantengo kendi. Société Aminata Konaté soro ida suka huma me foroko bane no kondi asuka humantengo ken no kondi awo soronde ne wondi no maga seno wedi laga hiyadi ne wedi Baramso fakoy magafu adaga muntenya ni mukhaburu magodangini Baramso fakoy magafu awo gandi gabeli ngondini kengani tigadege magaho nanji ngadi saka ngadi fakoy nyime wadi bananku magaho ngadi awo kesuli ngondini angana na tanyi meda barado na inkolla angana honne sira daw ken qadaga mundini mukosiri Baramso fakoy magahu daga nduro ani afakani ti feri nyai Baramso fakoy magafu asa shengo kiteno maga kengani 5 grammes ada podinka ken qaw kiteno maga kengani 250 grammes à 250 grammes Baramso fakoy magafu akite mogo ada kitera ken takawa sere sunu gudu samunu lenki na sababu nya aw kiteno maga saka nundi boutique nundi alimentation nundi ado Baramso ndu dan saka nun qadi motogu munga gagana tamare nun qawa gagana angana munda kana kitana to kanta ko dingiranga ampo plateforme i.commerce nya katata sugu.baramso.net yoda kinanga manta ko dingiranga aywa kewo kinyante nyawge mo kanengu tata mundi nyameranga kenga ni spécial Baramso ngo rendez-vous kinare tata na inshallah. Bye bye. Chers téléspectateurs, je pense que vous avez regardé le spécial Baramso et que vous avez y compris grand chose en le regardant. Donc je vous invite à déguster le bon larou que Natou nous a préparé. Aywa mare me hainda no jamu ndanci magada hamu gabe kita Baramso spécialim pa inde nondi ngari le agali ona ke laru linge ona iga dome Sanga laru mona sumunu benabo OK ani magayara wa be bugu no Sanga laru mona sumunu afleni donc mina moko chama me siri medicala mais alni ma siri me soro Baramso ka tiga tulu gere di ese ko kala ni tulu ka di moko mi ni tulu mani moko mi sene ese ga gansan dum gansan era dum dala ka di abe kili na wa sanwa mi amoli mina dunga tulu kala ani Baramso ka furto mi amno don kala ba sangoro taw dum dala ka di الله يا خير الورى تعداد حبة الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا كوني ne do muso ne wile ko Baramso mo ko wena fet ay larum tobi ay lar tobi anya lawon dala Baramso mo ko we am lafiya ni be gwagdala daga ka sata ki fe lay ka sata ki fe pobar ka sata ki fe iba beta ka ki unna la lafiya dama ala ka barega du Baramso ka barala ala ka yiri waduma ali biyo sala ku son ala ka nu ju sowla ne to ka Boubacar Sangare ka bo 15 amugo ne bine bay na rod mamba do retu amugo re aka na ro en jara kolu na de Baramso ka mutardi arabe ne ray gol di ndori Baramso ka mutardi arabe ta gol la ka buru ko na la ka du avec buru ko no ka du akadi. Chers téléspectateurs, nous voilà au terme de notre édition de Guatelima.
Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur cette même chaîne. Même mara mehenda na jamu ke ho kinyante nye oge mugane nyemeranga ke ngani baramso Guatelimanga. Aywa ngobaka ni mpare na nonchu ka manten kuni makienda no ke ngani Mariam Konate na mbugu nyama koro site UNICEF fen karanga ayandi maki kundu aga yarengo makiash be nyaronga. Aywa ngobaka kadina ba kastilin kuni ter numba bani na mbugu dawra bugu disenyeta son karenga na jonko e gutoro la kenga choi ay andin danke orabu sire lihinaren kannenga ga yaga ngen kannenga ay baraka stilin kenke aga ira lihindi hammi maga kita na to dawra bugu no kondide mais rendez-vous dans ma chaîne kelenka erkelena la semaine prochaine. Bye bye. تعداد حبات الرمال وأكثر على كرا كانوني علي وفم بدو في وما ألدون Amba kadija ibe alado, amba kadija ibonyonte. Ka ala kira kanuni alaye, bo fembe do ufe uma alado. Amba Khadija ibe al Baramso, itaita ko ye.